ba? Ah. Kita na kung yan bala. Allah, yun na lang yun. Sabi ka mamaw. Wala kita lang big bike. Bala-bala, natawin eh. Alright. So going na Surigao City para sa among first Caraga Loopers 2024 matatag charity rides. So makita ito sa unahan, no? Daghang kami. Gikumpos mi og rider from Agusan, Butuan, Bayugan, San Franz, Surigao Sur, Surigao del Norte. So sagol-sagol mi mao ni ang mga Caraga Loopers. So shout out dia, shout out Bernie Galindez. Uy, grabe ka. Okay na yung ano. Ay nag-recon ba? Shout out ma'am. Oh, let's go para municipality of Taganahan. Shout out Bangki Rider. So let's go. So medyo dagan-dagan sa mi guys, oh. So ang uban na ni is nagamotovlog po sila. Dili na rin sila mga indoor rider, pero ang uban ni is nagamotovlog po sila. Si Mark Parker itong gisundan, si Pops James from Higakit, naka-reader 150 sa likod, nasa Dixon. Tapos sila behind Zeprox, nakandaghan yun. Shout out. So dili mi moagi sa Taganahan, tapos lapos mi sa Surigao City para dili mi makakos o traffic dito sa syudad. Kung dito mi agi kay dagan-dagan, makita ninyo dagan-dagan yun, so ubay-ubay gid mi ng mga riders. Mao ni ang kasulid ang Caraga Loopers. So dili lang mi for or endurance and loop, but nagakandak pud mi og mga charity rides para sa ani, no? Oh, kita nyo na bigaggan, no? Shout out Pops James, si Dixon, Bangki Rider, Jing Malibod, Idol Bernie Galindez, guwapo. Grabe kadaghan, no? Diri among assembly area. Assembly area namon ni. So mag-live ta diri, live. Oh, let's go. Janok Motovlog. Oh, let's go. Grabe na makadaghan, guys. Si Bangki Rider. Sige. Si Jing Malibod. So, go sa Surigao City. Dari may magi sa Taganahan. Let's go. Grabe ka dagdag guys, oh. Grabe ka ta sa pila. Napa sa likod nagsunod na mo. Kita mo ano, grabe ka dagdag, no? So compose may og different provinces diri sa kuan. Lain-lain mga lugar. Slow down. So turn left. Bunang! Grabe ka talaga, no?
Grabe kataas ang pila. Abot sa pinakatumoy. So proceeding namin sa Surigao City proper via Taganaan Road mi. So muna yung first charity rides nga gi-compose namo sa Caraga Lopers. Tapos ang among beneficiary ang Danao Elementary School diri sa may Surigao City. So nag-amot-amot, nagambag-ambag tanan member sa Caraga Lopers in cash in kind, and nakabuo mi og amount among gipalit og mga school supplies, tapos in cooperation po in coordination sa city government sa Surigao City. Mao na himo namo ning event. First ni sa Caraga Lopers. So kaning Caraga Lopers para lang sa may bawan sa uban. Dili ni siya compose lang og puro lang sa mga rides or mga endurance. So nagahimo may ngani mga charity rides. As long as kaya namo sa among mga budget. So amo siya gikandak. So we came from different guys lugar. May uban ni taga Agusan, Surigao, na taga Butuan City, na taga Bayugan, Surigao del Norte. So nag-ipon-ipon mi diri para aning charity rides. Si Sir Jello and Isa naka Raider FI na si Bangky Rider, Dixon Jing na Malibod, Mark Parker, Kuya Dudes Motovlog, Janok Motovlog, Janok, shoutout, grabe ka mamo, Janok Motovlog. R3 Gaming na banking isa, let's go, grabe ka mamaw. So shoutout po sa NMAX Club of the Philippines, Agusan del Norte chapter, o ang Blue Knights Riders Club. Grupo nila behind ni Jeep Rocks, nila Kinji Motovlog, na Master Rafael, grabe, Janok, signature niya, signature. Sorry ka, NMAX, grabe. Let's go. Lag Bernie Galindez. So dagan pa nagsunod sa ato sa likod. Kao pa na to guys ang Tricab, bao-bao. So kao pa na to na sa Caraga Lopers gapon. Kani naka-double hazard na Tricab. Finisher po ni sa Butuan Indo Tour na Endurance Challenge. I don't know kung si si Nadan Venture siguro ni. Si Nadan Venture, taga Surigao City, katong nag-una. Tapos si Jello Vitor og si Ma'am Aisa na naka-Raider FI. So let's go. J Ramos, shout out. Bernie Galindez, Lay Lori, sabi ka mga mamaw. Milmoto Anlagan, si James Espilita, Bonang, sabi ka mamaw. Marag wala kasunod sila kwan. Nawala sila kwan. Lakwat sirang ina ba kasunod? Sila lakwat sirang ina, sila Makoy Rides. Nakuna sila? Oo. Yun o, Surigao City na. Woo! Si Milan Adventure o Milmoto muna nagisundan karon. So padulong namin sa proper Surigao City, sa Surigao City Hall. Dito ang among meet up tanan. Bay-ubay gud mi guys, kabi raghan ako. Di ba? Si Iksa man nang Bangky, si Mark Parker, magwawalis o. Idolo Aldrin, kadaghan.
Scattered. Gawa ta sa GoPro ni Kwan. Sa Insta ni Jing Malibod. Si Banky Rider, puro mga naka Xbox gaming ni. Mamaw. So dito may mag-stop over karon sa Surigao City Hall. Dito ang meet up na ng riders. So proceeding na tanata sa pinaka proper sa Surigao City. Tagganag mga sakyanan. Up. Traffic. Tagis pikas. Sorry. Yun, touchdown Surigao City Hall. Let's go. You know, Surigao City Hall. Let's go. Idol, shoutout Idol. Sarap, shoutout yun. At akong iya ba? Shoutout akong iya ba? Wala na ba ko nananghid? Allah, saya nanghid daw. Saya nanghid. Shoutout ta. Shoutout akong iya ba? Oy, sige. Yan o, Surigao City Hall. Diri ang meet up tanan sa mga riders. Daghang kita riders ka uban diri o. Mga Adventure Riders Club of the Philippines. Let's go. Ano, grabe kadaghan nila. Nice. Adventure Riders Club ang ilang grupo. Kana. Sorbihan natin dito mga kamigo. Shout out mga gwapo. Shout out ya. Nagwawali. Shout out idolo. Shout out. Grabe ka mamaw. Wala kita lang big bike. Bala-bala yung natawin eh. Hoy. Nangihito dito labian ako. Jing Malibod. Ay, shoutout ya. Picture tayo, picture. Motopapart, shoutout, Motopapart. Si Janok Motovlog, shoutout ya, idol Janok. Go. So diri among standby point guys before may madto sa Danao Elementary School. Mao ni among pinaka cool time na mo diri. Meet up place na mo. Shout out. Ha? Paisa tong biya kauban na mo. Kinsa man? Rider Ipay? Oh, nakasunod. Sa color pula? Mo na pagamaron.